May picnic yun. Gandang tanghali, te. May pandesal pa kayo, te. Yun. Pandesal nga ako, eh. Good morning, attorney. Good morning. Ano sa atin? Pandesal, yeah. Ilan? Ano, 20 lang tostado. 30. Te, may Spider-Man pa kayo, te. Put na. Lang, guys. 20 pesos ko na pa. Ano na lang, te? Magkano yung puto nyo, te? 10 pesos lang para sa'yo. Ano, ate? Halagang 20 lang, te. Thank you, ate. Ay, te, ano ba yung binibili kong kape dito, te? Ayun yung Nescafe pala. Pasabay na rin ako, te. Meron po pong pandesal. Meron. Thank you very much. Ayun o. Ayan. Single siya. Yun. Matcha love, te. Thank you very much. Thank you, Kuya Jaime. Dito naman tayo daan. Up. Big.